नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जलील्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारी आज की वीडियो का जो उन्वान है वो ये है कि क्या कुरान पाक नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक बाइबल से चोरी शुदा किताब है या तालमूद से या किसी और किताब से चोरी शुदा किताब है नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये एक ईसाई, यहूदी और मुल्हिद का एतराज़ है। ये अक्सर ऐसे एतराज़ात करते रहते हैं कि गोया जिसका कोई असल ना हो, जिसकी कोई हकीकत ना हो, जिसके पास इनके पास कोई दलील ना हो, तो बिना दलील के बात करना इनका ऐसे ही है जैसे ये बिना दलील के कहते हैं कि ईसा इब्न मरीम अल्लाह ताला के बेटे हैं और यहूदी उज़ैर इब्नुल्लाह जो हैं उज़ैर हैं वो अल्लाह के बेटे हैं नौज़ बिल्लाह। तो ये इनके मुंह की बातें हैं, इनकी हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इसी एतराज़ का हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने बड़ा ही तफसील से जवाब दिए, इल्मी और तहकीकी जवाब दिए, जो उनकी किताब चश्मा मसीही में मौजूद है, जो रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 20 के सफ़ा नंबर 335 से शुरू होती है। मैं उस किताब का मुख्तसरन आपको तारीफ़ भी पेश कर दूँगा और उस किताब के शुरू में हुजूर ने क्या तमहीद बांधी है वो भी आपके सामने मैं भी पेश करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको मुफ्ती मुबशर कादरी साहब ने इस एतराज़ का जवाब देने की बड़ी कोशिश की है। ये 17 मिनट और 56 सेकंड की वीडियो बनाई है कि क्या कुरान तालमूद से चोरी शुदा किताब है या बाइबल तालमूद से चोरी शुदा है। अब इस वीडियो में इस मुफ्ती मुबशर कादरी साहब ने 17 यानी 18 मिनट सही एड़ी चोटी का जोर लगाया है ये साबित करने के लिए कि बाइबल जो है वो तालमूद से चोरी शुदा किताब है या बाइबल जो है वो चोरी शुदा किताब है, वो हकीकत नहीं है। अब बजाय इसका ये होता है कि इल्ज़ामी जवाब के साथ साथ ये भी जवाब देते हैं कि वाकई कुरान पाक तालमूद से चोरी शुदा किताब नहीं है, बल्कि ये हकीकतन अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब है, जो बिल्कुल चोरी शुदा नहीं है बल्कि हकीकत है और हकीकी किताब है अल्लाह ताला के फजल करम से। और इसके जवाब में मुफ्ती साहब ने 18 मिनट सरफ कर दिया, लेकिन इसका जवाब न दिया बल्कि उन पर इल्ज़ामी एतराज़ कर दिया, इल्ज़ामी जवाब उनको दे दिया। अब इस ज़मन में मैं आपके सामने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की किताब चश्मा मसीह, और मज़े की बात यह है कि ये जो तहरीर आपके सामने मौजूद है, ये जो आप देख रहे हैं कि बाइबल तालमूद से चोरी शुदा किताब है, ये भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की तहरीर है जो कि इस मुफ्ती ने चोरी की है। असल बात यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के मुखालफिन के रद्द में किताबें लिखी हैं। उन किताबों के रद्द में जो हुजूर ने दलाइल दिए हैं, उन दलाइल को मुखालफिन चोरी करके अपने तरफ से पेश करते हैं कि देखिए जी हमने दलील दी है। ये हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की बड़ी ज़बरदस्त सदाकत का एक निशान है कि मुखालफिन उनकी किताबों से अल्फाज चोरी करके, तहरीरात चोरी करके अवाम को पेश करते हैं कि देखिए ये हमारी तहकीक है। अब ये बाइबल तालमूद से चोरी शुदा किताब है, ये भी हज़रत मसीह इस्लाम की तहरीर है, मैं आपके सामने भी पेश करूँगा। ये हजूर की किताब चश्मा मसीही आपके सामने मौजूद है। ये आप टाइटल पेज इसको अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ये रिसाला एक ईसाई की किताब जनाबी और इस्लाम के जवाब में तालीफ होकर इसका नाम मुतरजा ज़ैल रखा गया यानी चश्मा मसीही। अब इसके किताब का नाम लिखने के बारे में हजूर क्या बात बयान करते हैं, ये इस किताब का मुकदमा है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 20 सफ़ा 335 मुकदमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये चश्मा मसीही किताब है। इस किताब का नाम लिखने की वजह क्या है, हजूर ये नीचे लिखते हैं, इस नाम के ये माने नहीं कि मसीह अलैहिस्सलाम का जो चश्मा है, क्योंकि मसीह अलैहिस्सलाम की तालीम जो दुनिया से गुम हो गई वो मौजूदा अकायद नहीं सिखलाती थी, बल्कि ये मसीही लोगों की खुद ईजाद तालीम है, इसलिए इसका नाम चश्मा मसीह रखा गया। अब इसमें हजूर ये मुकदमे में क्या बात बयान फरमाते हैं ये आपके सामने मौजूद है। वो किताब जिसका मैंने उन्वान में चश्मा मसीही नाम रखा, दर हकीकत वो यही किताब है जिसको हम जैल में लिखेंगे। हमें कुछ ज़रूर न था कि हजरात पादरी साहिबों के अकायद की निस्बत कुछ तारीर करते, क्योंकि इन दिनों में उनके अकाबिर यूरोप और अमेरिका के मुहक्किकों ने वो काम खुद अपने हाथ में ले लिया है जो हमें करना चाहिए था, और वो लोग इस खिदमत को बखूबी से अदा कर रहे हैं कि ईसाई मज़हब क्या चीज़ है और इसकी असलियत क्या है। मगर इन दिनों में एक नावाकिफ़ मुसलमान का बांस बरेली से मुझको ख़त पहुंचा है और वो अपने ख़त में किताब जनाबी उल इस्लाम की निस्बत जो एक ईसाई की किताब है खौफनाक ज़रर का इज़हार करते हैं। अफसोस कि अक्सर मुसलमान अपनी गफलत की वजह से हमारी किताबों को नहीं देखते और वह बरक़ात जो खुदा ताला ने हम पर नाज़िल किए हैं ये लोग बिल्कुल इससे बेखबर हैं, और नादान मौलवियों ने हमें काफिर काफिर कहने से हम में और आम मुसलमानों में एक दीवार खींच दी है। इन लोगों को मालूम नहीं कि अब वो ज़माना जाता रहा कि जिसमें ईसाइयत के मकर फरेब कुछ काम करते थे, और अब 6,000 आदम की पैदाइश आखिर पर है जिसमें खुदा के सिलसिला को फतह होगी, और रोशन और तारीकी में ये आखिरी जंग है जिसमें रोशनी मुजफ्फर और मंसूर हो जाएगी और तारीकी का खात्मा है
اور کچھ ضرور نہ تھا کہ پادری صاحبوں کے ان بوسیدہ خیالات پر کچھ لکھا جاتا، لیکن ایک شخص کے اصرار سے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یہ مختصر رسالہ لکھنا پڑا۔ خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور لوگوں کی ہدایت کا موجب کرے، آمین۔ اب یہ اوپر جو یہ سٹار آپ نظر آ رہا ہے، اس کے فٹ نوٹ میں حضور لکھتے ہیں کہ اس جنگ کے لفظ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تلوار یا بندوق سے یہ جنگ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اب اس قسم کی جہاد خدا تعالیٰ نے منع کر دی ہیں، کیونکہ ضرور تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں اس قسم کے جہاد منع کیے جاتے، جیسا کہ قرآن شریف نے پہلے سے یہ خبر دی ہے، اور صحیح بخاری میں بھی مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت یہ حدیث ہے کہ یز الحرب، کہ وہ جنگ کو موقوف کرے گا۔ اب اس میں آگے پھر نیچے یہ لکھتے ہیں کہ حضور لکھتے ہیں، اور یاد رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کا نبی سمجھتے ہیں۔ اب اس کے فٹ نوٹ میں حضور کیا لکھتے ہیں، یہ بڑی زبردست تحریر حضور لکھتے ہیں، ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے، اور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کیے ہیں۔ افسوس اگر حضرات پادری صاحبان تہذیب اور خدا ترسی سے کام لیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دیں، تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے 20 سے زیادہ ادب کا خیال رہے گا۔ اب آگے حضور یہ بیان فرماتے ہیں، اور ہم ان یہودیوں کے ان اعتراضات کے مخالف ہیں جو آج کل شائع ہوئے ہیں، مگر ہمیں یہ دکھلانا منظور ہے کہ جس طرح یہود محض تعصب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی انجیل پر حملے کرتے ہیں، اسی رنگ کے حملے عیسائی قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں۔ عیسائیوں کو مناسب نہ تھا کہ اس بدطریق میں یہودیوں کی پیروی کرتے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان سچائی اور انصاف کی روح سے کسی مذہب پر حملہ نہیں کر سکتا تو بتیرے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ناحق کی تہمتوں کے ذریعے سے حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ حضور بھی یہ بات بیان فرمایا کہ جب انسان سچائی اور انصاف سے انسان پر حملہ نہیں کر سکتا نا، جب انسان سچائی اور انصاف چھوڑ دیتا ہے تو وہ انسان پھر ناحق تہمتوں کا کام شروع کرتے ہیں، جو کہ مخالفین احمدیت بھی یہی کام کرتے ہیں۔ آگے حضور لکھتے ہیں، سو اسی قسم کے صاحب جنابی الاسلام کی حملے ہیں، دنیا کی محبت سے یہ خراب عادتیں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ اس زمانہ میں آسمانی دین اور آسمانی مذہب صرف اسلام ہی ہے جس کی برکات تازہ بتازہ موجود ہیں، اور یہ اسلام کے پاک چشمہ کی ہی برکت ہے کہ وہ زندہ خدا تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، ورنہ وہ مصنوعی خدا جو سری نگر محلہ خان جار کشمیر میں مدفون ہے وہ کسی کی دستگیری نہیں کر سکتا۔ اب ہم بریلی کے صاحب راکن کی طرف متوجہ ہو کر اپنے رسالہ کو تحریر کرتے ہیں، واللہ والتوفیق۔ یہ آگے حضور لکھتے ہیں، آگے یہ کتاب صفحہ نمبر 338 سے شروع ہو رہی ہے، جس میں مشیح بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم والنبی العظیم۔ آگے لکھتے ہیں حضور، السلام علیکم، بعد ہذا واضح ہو کہ میں نے آپ کا خط بڑے افسوس سے پڑھا جس کو آپ نے ایک عیسائی کی کتاب جناب الاسلام نام کی پڑھنے کے بعد لکھا۔ مجھے تعجب ہے کہ وہ قوم جن کا خدا مردہ، جن کا مذہب مردہ، جن کی کتاب مردہ اور جو روحانی آنکھ نہ ہونے سے خود مردہ ہیں، ان کی دروغ اور پر افطرا باتوں سے آپ کے اسلام کی نسبت آپ تردد میں پڑ گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ حضور یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جن کا خدا مردہ عیسائیوں کا، جن کا مذہب مردہ عیسائیت، جن کی کتاب مردہ بائبل، اور جو روحانی آنکھ کے نہ ہونے سے خود مردہ ہیں، اب یہ عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے، تو پھر یہ کس طرح کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب کو عیسائیوں نے کھڑا کیا؟ اچھا آگے حضور لکھتے ہیں، آپ کو یاد رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف خدا کی کتابوں کی تعریف نہیں بلکہ اپنے مذہب کو ترقی دینے کے لیے افطرا اور مفتریانہ تحریروں میں ہر ایک قوم سے سبقت لے گئے، چونکہ ان لوگوں کے پاس وہ نور نہیں جو سچائی کی تعین میں آسمان سے اترتا اور سچے مذہب کو اپنی متواتر شہادتوں سے دنیا میں ایک سری امتیاز بخشتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ ان باتوں کے لیے مجبور ہوئے کہ لوگوں کو ایک زندہ مذہب یعنی اسلام سے بیزار کرنے کے لیے طرح طرح کی افطراؤں اور مکروں اور فریبوں اور دھوکہ دہی اور محض جعلی اور بناوٹی باتوں سے کام لیا جاوے۔ اے عزیز، یہ لوگ سیاہ دل لوگ ہیں جن کو خدا کا خوف نہیں، اور جن کے منصوبے دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح لوگ تاریکی سے پیار کریں اور روشنی کو چھوڑ دیں۔ میں سخت تعجب میں ہوں کہ آپ ایسے شخص کی تحریروں سے کیوں متاثر ہوئے؟ یہ لوگ ان ساحروں سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام نبی کے سامنے رسیوں کے سانپ بنا کر دکھلائے تھے، مگر چونکہ موسیٰ علیہ السلام خدا کا نبی تھا اس لیے اس کا عصا ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اس لیے قرآن شریف خدا تعالیٰ کا عصا ہے، وہ دن بدن رسیوں کے سانپوں کو نگلتا جاتا ہے، اور وہ دن آتا ہے بلکہ نزدیک ہے کہ ان رسیوں کے سانپوں کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ صاحب جنابی الاسلام نے اگر یہ کوشش کی ہے کہ قرآن شریف فلاں فلاں قصوں یا کتابوں سے بنایا گیا ہے، یہ کوشش اس کوشش کی 1000 حصہ پر بھی نہیں جو ایک فاضل یہودی نے انجیل کی اصلیت دریافت کرنے کے لیے کی ہے۔ اس فاضل نے اپنے خیال میں اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انجیل کی اخلاقی تعلیم یہودیوں کی کتاب
तालमूद और बाज़ और चंद बनी इसराइल की किताबों से ली गई है। ये सामीन कराम वो तहरीर है कि अपने ख्याल में इस बात को साबित कर दिया कि इंजील की इखलाकी तालीम यहूदियों की किताब तालमूद और बाद और चंद बनी इसराइल की किताबों से ली गई है, और ये चोरी इस कदर सरी तौर पर अमल में आई है कि इबारतों की इबारतें बाइन ही नकल कर दी गई हैं, और इस फाजिल ने दिखला दिया है कि दर हकीकत इंजील मजमू माल मसरूका है, यानी चोरी किया गया। दर हकीकत इसने हद कर दी और ख़ासकर पहाड़ी तालीम को, जिस पर ईसाइयों का बहुत कुछ नाज है, तालमूद से अखज़ करना लफ्ज़ बलफ्ज़ साबित कर दिया है और दिखला दिया है कि यह तालमूद की इबारतें और फ़िक्रें हैं, और ऐसा ही दूसरी किताबों से वह मसरूका इबारतें नकल करके लोगों को हैरत में डाल दी है। चुनाचा खुद यूरोप के मुहक्किक भी इस तरफ दिलचस्पी से मुतवज्जह हो गए हैं, और इन दिनों में मैंने एक हिंदू का रसाला देखा जिसने ये कोशिश की है कि इंजील बुद्ध की तालीम को सरका है और बुद्ध की इखलाकी तालीम को पेश करके इसका सबूत देना चाहा है। और अजीब तर ये कि बुद्ध लोगों में वही किस्सा शैतान का मशहूर है जो इसको आजमाने के लिए कई जगह लिए फिरा, बस हर एक को ये ख्याल दिल में लाने का हक है कि थोड़े से तगय्युर से वही किस्सा इंजील में भी बतौर सरका दाखिल कर दिया गया है। ये बात भी साबित शुदा है कि ज़रूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए थे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र श्रीनगर कश्मीर में मौजूद है, जिसको हमने दलाइल से साबित किया है। इस सूरत में ऐसे मुतरजीन को भी हक पैदा होता है कि वो ऐसा ख्याल करें कि अनाजील मौजूदा दर हकीकत बुद्ध मज़हब का एक खाका है। ये शहादतें इस कदर गुजर चुकी हैं कि अब मख्फी नहीं हो सकती। एक और अमर ताज्जुब अंगेज है कि यूजासिफ की किताब, कदीम किताब, जिसकी निस्बत अक्सर मुहक्किक अंग्रेज़ों के भी ये ख्यालात हैं कि वो हज़रत ईसा की पैदाइश से भी पहले शाया हो चुकी है, जिसके तर्जमे तमाम ममालिक यूरोप में हो चुके हैं। इंजील को इसकी अक्सर मकामात से ऐसा तवारिद है कि बहुत सी इबारतें बाहम मिलती हैं, और जो इंजीलों में बाद मिसालें मौजूद हैं वही मिसालें इन्हीं अल्फाज के साथ इस किताब में भी मौजूद हैं। अगर एक शख्स ऐसा जाहिल हो कि गोया अंधा हो, वो भी इस किताब को देखकर यकीन करेगा कि इंजील इसी से चुराई गई है। बाद लोगों की ये राय है कि ये किताब गौतम बुद्ध की है और अव्वल संस्कृत में थी और फिर दूसरी ज़बानों में तर्जमे हुए। चुनाचा बाद मुहक्किक अंग्रेज़ भी इस बात के कायल हैं, मगर इस बात के मानने से इंजील का कुछ बाकी नहीं रहता, और नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तमाम तालीम में चोर साबित होते हैं। किताब मौजूद है, जो चाहे देख ले, मगर हमारी राय तो ये है कि खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये इंजील है जो हिंदुस्तान के सफ़र में लिखी गई, और हमने बहुत से दलाइल से इस बात को साबित भी कर दिया है कि दर हकीकत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील है और दूसरी इंजील से ज़्यादा पाक साफ है। मगर वो बाद मुहक्किक अंग्रेज़ जो इस किताब को बुद्ध की किताब ठहराते हैं, वो अपने पाँव पर आप तबर मारते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सारे करार देते हैं। ये सामीन कराम आपके सामने ये तहरीरात मौजूद हैं, ये किताब मौजूद है। आप आगे फिर हजूर लिखते हैं, अब ये भी याद रहे कि पादरियों का मजहबी किताबों का ज़ख़ीरा एक ऐसी रद्दी ज़ख़ीरा है जो नहायत काबिल शर्म है। वो लोग सिर्फ अपनी ही अटकल से बाज़ किताबों को आसमानी ठहराते हैं और बाज़ को जाली करार देते हैं। चुनाचा उनके नज़दीक ये 4 इंजीलें असली हैं और बाकी अनाजील जो 56 के करीब हैं जाली हैं, मगर महज गुमान और शक की रूह से ना किसी मुस्तहकम दलील पर इस ख्याल की बना पर है। चूँकि मुरव्वजा इंजीलों और दूसरी इंजीलों में बहुत तनाकुज़ है, इसलिए अपने घर में ही ये फैसला कर लिया है, और मुहक्किकीन की यही राय है कि कुछ नहीं कह सकते कि इंजीलें जाली हैं या वो जाली हैं। अब ये हजूर ने ये इल्ज़ामी जवाब पहले दिया है ईसाइयों को, और उसके बाद फिर हजूर ने उन ईसाइयों को ये जवाब दिया कि कुरान पाक तालमूद से या किसी और से चोरी शुदा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से ये किताब है। इसके जवाब में हजूर ये लिखते हैं, सफ़ा नंबर 341 की आखिर पे हजूर लिखते हैं कि ये किताबें जल, फिर कहते हैं कि कुरान करीम में उनका किस्सा दर्ज है, और इस तरह पर नादान लोगों को धोखा में डालते हैं कि असल बात यह है कि इस ज़माने के नविश्तों को जाली यसरी साबित करना बजुज़ खुदा की वही की और किसी का काम न था। बस खुदा की वही का जिस किसी किस्सा से तवारद हुआ वो सच्चा है, गो बाज नादान इंसान उसको झूठा किस्सा करार देते हों, और जिस वाक़े की खुदा की वही ने तकजीम की वो झूठा है, अगरचा बाद इंसान इसको सच्चा करार देते हों। और कुरान शरीफ की निस्बत ये गुमान करना कि उन मशहूर किस्सों या अफसानों या कुतबों या अनाजील से बनाया गया है नहायत काबिल शर्म जहालत है। क्या मुमकिन नहीं कि खुदा की किताब का किसी गुज़श्ता मज़मून से तवारद हो जाए? चुनाचा हिंदुओं की वेद जो उस ज़माने में मख्फी थे, उनकी कई सच्चाइयाँ कुरान शरीफ में पाई जाती हैं।
بس کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وید بھی پڑھا تھا؟ اناجیل وغیرہ کا ذخیرہ جو چھاپا خانہ کے ذریعے سے اب ملا ہے، عرب میں ان کو کوئی جانتا بھی نہ تھا، اور عرب کے لوگ محض امی تھے، اور اگر اس ملک میں شاذ و نادر کے طور پر کوئی عیسائی بھی تھا وہ بھی اپنے مذہب کی کوئی وسیع واقفیت نہیں رکھتا تھا۔ تو پھر یہ الزام کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرقہ کے طور پر ان کتابوں سے وہ مضمون لیے تھے، ایک لعنتی خیال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض امی تھے، آپ عربی بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، چاہے جائے کہ یونانی یا عبرانی۔ یہ بارے ثبوت ہمارے مخالفوں کے ذمہ ہے کہ اس زمانے کی کوئی پرانی کتاب پیش کریں جس سے مطالب اخذ کیے گئے، اور اگر فرض محال کے طور پہ قرآن شریف میں سرقہ کے ذریعے سے کوئی مضمون ہوتا تو عرب کے عیسائی لوگ جو اسلام کے سخت دشمن تھے فی الفور شور مچاتے کہ ہم سے سن کر ایسا مضمون لکھا ہے۔ اب آگے اوپر جو حضور نے یہ سٹار یہ لگا ہوا ہے، اپنے مذہب کی کوئی وسیع واقفیت نہیں رکھتا، اس کے فٹ نوٹ میں حضور لکھتے ہیں پادری فنڈل صاحب نے اپنی کتاب میزان الحق میں اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ عرب کے عیسائی بھی وحشیوں کی طرح تھے اور بے خبر تھے۔ اب یہ حضور نے آگے یاد رہے کہ دنیا میں صرف قرآن شریف یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی طرف سے آگے حضور اس کے فٹ نوٹ میں بھی لکھتے ہیں یہ کتاب alislam.org سے آپ کو مل جائے گی۔ الاسلام کھولنے کا میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا ہے، تو اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، میں اس لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آگے یہ حضور نے بڑی زبردست طریقے سے یہ جواب دیا، یہ اختصار سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ چشمہ مسیح ایسی کتاب ہے جس کا جواب عیسائی حضرات کی طرف سے آج کے دن تک نہ آیا اور نہ کبھی آ سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے ذمہ جو کسر صلیب کا اور قطر خنزیر کا جو کام کیا تھا، یعنی عیسائیت کا ابطال، وہ حضور نے بڑی زبردست طریقے سے کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ قرآن پاک نعوذ باللہ من ذالک تالمود سے یا کسی اور کتاب سے چوری کیا گیا ہے، اس کا بڑی تفصیلی جواب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے عیسائی کے اعتراضات کا بڑی تفصیلی جواب دیا ہے۔ یہ کتاب آپ لازمی پڑھیے گا، روحانی خزانہ جلد 20 میں یہ کتاب ہے چشمہ مسیح کے نام سے۔ اپنی دعا میں خاکسار کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔